Good morning, good morning. Here we are again. Trabaho yata ng kita, guys. Trabaho. Aki lang syempre kita tanbira-bira na trabaho. Oh, mira se oh. Uy, na ilagwa oh. Oh. Puerte kasi el ulan anantre alas 4 del aga. Oh. 4 a.m. el ulan puerte gayot na. Mira se oh. Wow. Na. Pisagat kita ti ara agwa. Pasya-pasya ano kita, pasya-pasya aki na mga siyembra del vecinos. Aki kita pasya. Oh my god. Oh my god. Oh my god, oh my god. Makasih ka. Makasih. Okay, pasya kita aquí. Dia de Sabado kita ara, dia de Sabado. Iya, aku pergi situ juga. Oh, di sini banyak bunga kertas bunga. Oh. Antes de anda sinta na trabaho, pasame kita ati. Oh, nah. Oh, mga flores, oh. Ang bonito ba mga flores? Ini yang bikin lambat selalu. Iya. Ya, ano kita, oh. Mira praia, oh. Bonito mga siyembra, oh. Oh, esta aquí napunta. Dahil dia. Yung video, may dindat napunta. Arat aquí napunta, oh. Mismo siyembra. Bonito, malandok. Sinagat kita kuidaw kay malandok. Malodo, oh. Oh, este tabla sila bonsai daw, bonsai. Oh, bonito no. Dilag bougainvillea. Bougainvillea. Oh, bonito no. Aray. Na, mira si, kaya yun na lodo. Oh, doon tagalik yan. Bonito no. Oh. Bonito dila ko. Siyembra. Isin na lang. Dali eh. Wow. Bonito gayo. De siyembra. Siyembra. Kemarin kena marah kami yang di situ. Kenapa? Dia beli bunga begini kan. Oh. Simpan dekat TV-nya. Tapi mau mati sudah. Aku pula yang tidak marah. Astaga. Di sini dia beli. Di sini? Oh. Mr. Siyembra, gumrande ka to di sa oras. Kenapa mau mati loh? Itu tomat ya, bareng semua. Tomat. Oh. Ada Iya kah? Ini yang tomat cherry. Yang macam tuhari kah yang di situ? Tidak kan? Lain? Oh. Tomato ungu. Banyaknya. Nah. Kuan, khusus yung yan haray el mga tomates kay puerte el viento, puerte el ulan, anong madrugada. Balen. Okay. Andi, para naging trabaho. Ako pisa na ka.
Bye! Makasih! Bonito ang flores, oh. Bonito ang flores. Oh, tanglong daw si flores tanglong. Bali mga flores, oh. Mga oh, masyambra. Kailan kitang bira-bira. Manbira-bira kita aki. Masyambra. Bonito ang masyambra, no? No. Kinkere, syembra. Aki lang binikumpra. Man flex ano. Flex ka man syembra. Kano syembra do bisinos na. Si kinkere, syembra. Binilang aki kumpra syembra. Hinay-hinay kita aki o kami na. Kay tapi saya yun na. Naago. Pero laba lang yung piyes alya o nagripo. Siya naman host alya o laba lang yung piyes alya. Okay. Wow. Atraktibo bagat este o. Flores. Yun atraktibo. Okay, hasta aquí lang kita. Bye-bye.